हेलो एवरीवन आज वीडियो आम आपणकर एनवायरमेंटल साइंस एवं डिजास्टर मैनेजमेंट जो VSc पेपर अच्छी वैल्यू एडेड कोर्स रे तार आम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखा आपणकर यूनिट 1 रो आपणकर यूनिट 1 रे मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज अच्छी तो से जो आपणकर यूनिट 1 रे अच्छी आपणकर जो पॉल्यूशन अच्छी तार आम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखा तो आपन इंटरनल एग्जाम एवं सेमिस्टर एग्जाम रे एथि मध्यरु क्वेश्चन आसीबो तो एटा देखंतु आपन सेमिस्टर एग्जाम रे 1 मार्क रो 10टी क्वेश्चन आसीबार अछि तो मे भी सेटा आपन MCQ आसी पारे किंबा फिल इन द ब्लैंक्स नहले आपन 1 वर्ड आसीबो तो देखंतु वीडियो को संपूर्ण भाबे मु ओडिया रे मध्य कहि देबी आपन एठारे इंग्लिश रे क्वेश्चन अछि मु ओडिया रे मध्य कहि देबी तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ इज मेनली ड्यू टू तो आपणकर पॉल्यूशन जो होउची आपणकर जो प्रदूषण होउची एनवायरनमेंट रे परिवेश रे तार कारण कोन मेनली कहा पई होउची तो ऑप्शन ए रे देची देखंतु डेवलपिंग कंट्री ऑप्शन बी रे देची डेवलप्ड कंट्री ऑप्शन सी रे होची अफ्रीकन कंट्री ऑप्शन डी रे होची एशियन कंट्री तो कहा पई पॉल्यूशन मेनली होउची तो देखंतु आंसर हेबो ऑप्शन बी डेवलप्ड कंट्री कारण कोन देखंतु रीजन होउची एटा कि डेवलप्ड कंट्री रे आपणको अधिक इंडस्ट्री गुड़िक अच्छी ता सहित डेवलप्ड कंट्री रे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक अच्छी ता सहित आपणको रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत भल अच्छी से आपणको पॉल्यूशन होउची कारण रोड जेते बेले बना हेबो अधिक ता सहित इंडस्ट्री गुड़िक अधिक थिबो तो मेनली डिफॉरेस्टेशन होउची आपणको डिफॉरेस्टेशन माने आपणको गछ गुड़िक काटी दिया जाउची जार रीजन पई आपणको पॉल्यूशन होउची आपणको मेनली डेवलप्ड कंट्री पई देन देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन पॉल्यूशन इज चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपन को आंसर कोन हेबो देखंतु ऑप्शन ए रे दीची एयर ऑप्शन बी रे दीची एयर एंड वाटर ऑप्शन सी रे दीची वाटर एंड सॉइल ऑप्शन डी रे दीची एयर वाटर एंड सॉइल तो ऑप्शन डी टा हेबो आपन को आंसर देन थर्ड क्वेश्चन देखंतु एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट एंड इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड तो जोटा कि आपन को सॉलिड आकार थाउ किंबा लिक्विड किंबा गैस जोटा कि इंजूरियस टू एनवायरनमेंट अटे ताको कोन कहा जाय पोल्यूटेंट्स तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन देखंतु वाटर पोल्यूशन कॉजेस वाटर पोल्यूशन पई कोन होइते देखंतु वाटर पोल्यूशन पई केउ रोग गुडी को व्यापित है कोन होइते देखंतु ऑप्शन ए दीची मेनी डिजीज ऑप्शन बी दीची हेल्प्स एनिमल ऑप्शन सी दीची हेल्प्स प्लांट ऑप्शन डी दीची हेल्प्स सॉइल तो आंसर कोन हेबो मेनी डिजीजेस तो वाटर पोल्यूशन पई तो कोनसी एनिमल किंबा पशु पक्षी को हेल्प हेउ नै किंबा सॉइल मृतिका को मध्य हेल्प हेउ नै किंबा कोनसी प्लांट्स को हेल्प हेउ नै तार आंसर हेबो मेनी डिजीजेस वाटर पोल्यूशन पई बहुत सारा रोग हेउची द फॉलोइंग इज ए नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नॉन डिग्रेडेबल माने जार अवक्षय होइते होई न थाए किंबा अधपतन होई न थाए ताको नॉन डिग्रेडेबल कहा जाय तो एथि मध्यरु केउटा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट अटे नाइट्रिक एसिड नुहे स्मोक नुहे आपनकर नॉइज भी नुहे ऑप्शन बी हेबो आंसर DDT आपण माने तार फुल फॉर्म देखि देबे DDT माने हेउची जेउटा कि आपनकर फार्मर चासी गुडी को तांकर क्रॉप फील्ड रे किंबा आपनकर ताकर जो चाष करा जे फील्ड रे इंसेक्ट गुडी को मारिबा पई देइतांती केमिकल गुडी को ताको DDT बोली कहा जाय जेउटा कि नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट अटे देन देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन यूथ्रोफिकेशन इज ए फिनोमिनन ऑफ पोल्यूटेंट फाउंड इन ता माने यूथ्रोफिकेशन माने कानो फास्ट बुझंतु यूथ्रोफिकेशन माने होची देखंतु आपण माने जानितिबे रिवर किंबा लेक किंबा आपनकर जो कैनाल साइड रे आपनकर जो आपण माने देखितिबे साइड रे गछ गुडी को थाए आपण कैनाल पाखरे किंबा ता साइड रे आपनकर रिवर साइड रे गुटे गछ गुडी को थाए तो जेते बेले आपन को वर्षा हुए रेन हुए सेते बेले आपन को जो चाष क्षेत्र जोटा कि चाष करा जाए सेतिरे जो वर्षा हेबा द्वारा जो केमिकल गुडी को फार्मर माने देई थांती से केमिकल गुडी को जेते बेले रिवर को आसी थाए सेते बेले जो आपन को से ताकू आपन को यूथ्रोफिकेशन कहा जाए तो सेटा केउ ठारे हेउची आपन को मेनली वाटर रे यूथ्रोफिकेशन प्रोसेसटा वाटर रे हेथाए जेते बेले केमिकल गुडी को जेते बेले रिवर को आसी थाए एवं रिवर साइड रे जेते बेले प्लांट गुडी को बढ़ी थांती देन देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन एयर पोल्यूशन अकर्स मेनली इन एयर पोल्यूशन मेनली केउठारे हेता तो आंसर हेबो आपनको ट्रोपोस्फियर देन देखंतु इंडस्ट्रियल चिमनी वेस्ट कंटेन द फॉलोइंग गैसेस इंडस्ट्रियल चिमनी गैस गुडी को केउ गैसेस कंटेन करंती देखंतु चिमनी माने कोन देखंतु आपनको जो इंडस्ट्री गुडी को चिमनी थाए ता माने आपन जो
ଆପଣ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ତାକୁ ଚିମ୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଇଟା ଭାଟି ଯେଉଁ ଇଟା ତିଆରି କରାଯାଏ ଚିମ୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର SO2 ଏବଂ NO2 ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେଠାରେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଚିପ୍ ପଲ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରେ ଚିପ୍ ପଲ୍ୟୁଟାନ୍ସ କେଉଁଟା ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍। ଆସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଇଲାରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଜୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ଓଜୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଥାଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ? ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ AC ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ AC ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି AC ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜୋନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫୋଟୋକେମିକାଲ ସ୍ମୋକ୍ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମେନଲି। ଫୋଟୋକେମିକାଲ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ O3 କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଫୋଟୋକେମିକାଲ ସ୍ମୋକ୍ ଗଠିତ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ିଯିବ ତାକୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 80 ଡେସିବଲ୍। 80 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ DJ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକରରେ ସଙ୍ଗ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫଟକା ଫାଟିବା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ 80 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୱିସ୍ପର ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡେସିବଲ୍। ୱିସ୍ପର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇକି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ କଥା ଲାଗୁ ତାକୁ ୱିସ୍ପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱିସ୍ପରଟା କେତେ ଡେସିବଲ୍ର ଥାଏ? 20 ଡେସିବଲ୍ର ଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆନାଦର ବାଏ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମାନେ ବିକିରଣ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଜେସ୍। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇନଥାଏ, TB ବି ହୋଇନଥାଏ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର। ଓଭର ଇଲୁମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍। ଓଭର ଇଲୁମିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ଅଧିକ ଆଲୋକ ପାଇଁ କେଉଁ କେସ୍ ଅଟେ? ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ହେବ, ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଇଲୁମିନେସନ୍ ମାନେ ଆଲୋକ, ତ ଲାଇଟ୍ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲେୟାର ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍। ଗ୍ଲେୟାର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଖର ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଆଲୋକ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ବି ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ଫର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ କେଉଁଠି ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ୱାଟର ଆକ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଟର ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ୱାଟର ଆକ୍ଟ କେମ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୱାଟର ଆକ୍ଟ କେବେ ଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ? 1974। ଇୟର୍ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର। ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଫର୍ମଡ୍ ହେଇଥିଲା? 1986। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।